0.0592 have to divide by n. So this n is referred to the electron involved in the reaction. So number of electron ini dia dia refer to the total number of electron apabila kita telah balancekan equation dia. Okay, so at the end come out dengan formula E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 over n log Q. Okay, so Q ni reaction quotient ni dia datang daripada, kalau awak belajar pada sem lepas, iaitu dalam tajuk chemical equilibrium. Sekiranya chemical reaction tadi, reverse reaction dan forward reaction tadi belum mencapai equilibrium, dia adalah Q. So kalau dia telah mencapai equilibrium, Q ini bertukar menjadi K. Okay, K itu adalah equilibrium constants. So factor that affect the cell potential, jadi nilai voltage yang dihasilkan oleh sel ini kita boleh kontrol. Maknanya kita boleh increase ataupun boleh decrease berbanding dengan keadaan standard. Okay. So untuk itu kita kontrol bahagian Q. Q ini melibatkan concentration product dengan concentration reactant. By change the concentration of product or change the concentration of reactant, we can control the Q. So log Q can be positive and can be negative. If log Q is negative, so negative time negative, dia become positive. Jadi E cell is equal to E naught cell plus something from this part lah. So bila dia jadi plus, maknanya elektrik yang voltage yang terhasil akan increase. Sometimes log Q can be positive. If log Q positive, that means this value become negative. So E cell is equal to E naught cell minus this value. So dia become lower voltage. So macam mana nak control dia? So kita tengok ni dulu. So when Q is less than 1, thus reactant concentration of reactant is greater than concentration of product. So ln Q is less than 0. So E cell will increase. Okay, macam mana ni? Contoh ya. Contoh example, kalau kita reactant punya concentration kecil, is bigger, mungkin 4 molar. Okay, for product is 0.02 molar. So bila log concentration product over reactant 0.02 divide by 4, so kita dapat ini adalah berapa ni? Kita tengok 0.02 divide by 4, so kita dapat 0.05. 0.02 divide by 4, so kita dapat nilai ini adalah 0.005 molar. So bukan molar lagi sebab dia dah cancel, so dapat value dia 0.05. So kalau kita buat log 0.05, kita log answer, kita dapat nilai dia adalah negative 2.3. So this value dengan negative 0.0592 divide by n tadi, bila negatif jumpa negatif dia become positif. So E cell will increase compared to the E naught cell. Okay, so if Q is equal to 1, means reactant over product sama. So reactant and product concentration dia sama. So ln Q is 0. Jadi bila sama 1, log 1 ialah 0. Bila 0.0592 over n times 0, dia become 0. So E cell is equal to E naught cell. So if when Q is greater than 1,
Does reactant is concentration reactant is less than concentration product. So ln Q is greater than 0. So E cell is less than E naught cell. Contoh log product is greater than reactant. 4 divided by 0.02. So kita dapat log berapa ni? 4 divided by 0.02. So kita dapat 200. 200. Jadi log 200. Log 200 kita dapat dia adalah 2.3. Positif 2.3. This value positif 2.3 bila time 0.0592 over n, so dia become negative value. So E naught cell minus this negative value, so E cell akan berkurang, sebab dia minus. So we can control the result of the voltage by control the concentration of product and concentration of reactant. Ini adalah maklumat yang penting. This is an important information. If the question asks you to how to increase the voltage of the cell, okay, to increase voltage of the cell, we can increase concentration of reactant. To increase the voltage of the cell by increasing the concentration of voltage reactant, or we decrease the concentration of product. So we can get the higher voltage for the cell. So to decrease the voltage of the cell, we can increase concentration of product or decrease concentration of reactant. Okay, itu adalah maklumat awal. And then, for example, calculate the E cell for the following cell at 25 degrees Celsius. So this is the cell in between zinc and copper. So zinc is anode, copper is cathode. So to calculate the E cell, we can use formula E cell sama dengan E naught cell minus 0.0592 divided by N log concentration product some power over concentration reactant with some power. So to use this formula, we need to know the E naught cell, number of N, and concentration of product, concentration of reactant, and also the power here. Okay, all these things, this one from calculation, this one from overall reaction, this one from overall reaction also. So to use this formula, we have to calculate the E naught cell and construct the overall reaction. Kita mesti dapatkan overall reaction. So cara dia saya tunjukkan dululah. Okay, so this cell in between, okay, Ctrl C, this cell. So first thing we need to construct the overall reaction. So at anode is zinc solid become zinc 2 plus equals plus 2 electron, and then at cathode copper 2 plus equals plus 2 electron produce copper solid. Okay, so overall reaction dia ini senang sahaja oleh kerana involve 2 electron and 2 electron.
So our final will be Zn solid plus copper 2 plus aqueous produce Zn2 plus aqueous plus copper solid. So number of electron involved is 2. Okay. So and then we have to calculate the E naught cell sama dengan E naught cathode minus E naught anode. So cathode is copper. So refer to the standard reduction potential. So for copper 0.34. So this value is 0.34 minus for zinc is negative 0.76. You can refer from the standard reduction potential. So we'll get 1.1 volt. Okay. So from this value, from this overall equation, so we can use Nernst equation. Nernst equation is not because it's not a standard condition. So cell is equal to E naught cell minus 0.0592 divided by N log Q. Okay. So lepas tu barulah kita masukkan nilai-nilai tertentu. E cell equal to 1.1 minus 0.0592 divided by number of electron involved is 2 log concentration of product Zn2 plus divided by concentration of copper 2 plus. So ini dapat 1.1 minus 0.0592 divided by 2 log concentration zinc dia dah bagi 0.02 divided by 0.4. So this one bila you settlekan semua oleh kerana concentration of reactant product is concentration of product is lower concentration 0.02 sangat concentration dia tak tinggi dan dia punya concentration of reactant is greater than ni. So kita dapati this value become negative. So dia dapat 1.14 volt. So you boleh kira lah So you all boleh kira lah. Okay, ada orang nak masuk lagi? Tak ada. Okay. So ini cara kita nak mengira E-cell. So cara nak mengira E-cell, kita kena ada overall reaction dan kita kena ada E naught cell. Kemudian baru boleh kira. Okay. So soalan seterusnya dia kata, what could be done to obtain the highest E-cell? So untuk dapatkan highest E-cell, kita tahu concentration product mesti dikurangkan. Concentration reactant mesti ditingkatkan. So untuk menjawab soalan ini, what could we be done to obtain the highest E-cell value? Increase the concentration of Cu2 plus or decrease concentration of Zn2 plus. Okay, so this is the answer. So this is the answer for increase the concentration of copper 2 plus or decrease the concentration of Zn2 plus. So Zn2 plus is a product, Cu2 plus is a reactant. So by increase the concentration of reactant, we can higher the E-cell. Okay. So ini apa yang saya cerita tadi lah. Okay. So for this reaction pula, dia kata given two half equation, calculate the cell potential at 25 degrees Celsius. Okay. So kita diminta kira. Kita cuba buat yang ini cuba buat sama-sama. Walaupun dalam contoh tu ada dia punya ni. So this is in between nickel and chromium. So kalau kita tengok dari segi E naught cell dia, E naught reduction ni, kita dapati bahawa siapa akan jadi anode, siapa akan jadi cathode. So the more negative the value of the E naught ini, dia akan undergoes
oxidation. So ini adalah anode, ini adalah cathode. Anode dan cathode. Okey. So anode yang berlaku ini, so kita nak kira dia punya cell potential ataupun E cell. Nak kira dia punya E cell, kita kena ada overall reaction dulu. So anode ialah siapa anode yang paling negatif. So Cr 2 plus equals, oh no, this is a reduction process. So kita adalah oxidation process. So bukan ini. So kita ambil ini, Cr solid menjadi Cr3 plus equals plus 3 elektron. Dan untuk cathode dia adalah Ni 2 plus equals plus 2 elektron produce Ni solid. So kalau kita tengok dari segi nak dapatkan overall reaction, kita tengok untuk ini 3 elektron, untuk ini 2 elektron. So this equation multiplied by 2, this one is 3. So kita dapat overall reaction dia ialah 2 Cr solid plus 3 Ni equals 2 plus produce 2 Cr3 plus equals plus 3 Ni solid. So kalau kita tengok elektron involved ialah 6 elektron. So after that we need to calculate the E naught cell. So E naught cell sama dengan E cathode minus E anode. So cathode is a nickel. Nickel dia punya value ialah negative 0.25. So negative 0.25 minus negative 0.74. So 0.74. So ini akan dapat ni jadi 0.49 volt. Okay. So ini adalah E naught cell. So E cell sama dengan 0.49 minus 0.0592 divide by N. So N kita tengok elektron involved ini ialah 6. Okay. Setelah kita balancekan, elektron involved dia adalah 6 log concentration product. So product siapa? Product ialah chromium. So concentration dia ialah 2.0. Okay. Concentration dia ialah 2.0 times 10 power negative 3 power 2. Okay, divide by concentration nickel. Reactant dia adalah nickel 1.0. So dia adalah 1.0 times 10 power negative 4 power 3. Kenapa power 3 dan power 2 ni? Kita lihat dia punya coefficient daripada overall reaction. Nickel 3, chromium 2. So nickel 3, chromium 2. So bila kita settlekan ini, kita dapati ini kalau kita tengok, ini adalah produk. Produk ini adalah reactant. So product is higher than reactant. Product is more, concentration dia lebih tinggi daripada concentration product is greater than concentration reactant. Kalau kita tengok sini, ini bermakna log kawasan ini akan menghasilkan positive value. So bila darab dengan negatif ini, so 0.49 ini akan tolak dengan nilai sini.
So at the end kita dapat ianya berkurang. Okey, saya malas nak guna calculator, ambil saja jawapan final tu 43 volt. Okey. So ini bukti. Di sini saya nak tunjukkan dua perkara, iaitu kalau sini 3 elektron, 2 elektron, number n ini kita mengambil setelah ianya dibalancekan. N itu kita ambil setelah dibalancekan, dan kemudian power yang hasil dekat sini ialah berdasarkan kepada overall reaction. Overall reaction. Itu yang saya nak sampaikan. Baik. So this is how the answer, how to get the answer. Okay. Is there any questions? Semua boleh faham? Boleh faham tak? Hello? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh ya. It's not complicated. Dia straightforward saja. Chemistry ni kiraan dia straightforward saja. Dia tak complicated. Tapi pelajar yang complicated dalam otak jadi menyebabkan seolah-olah calculation in chemistry ni susah sangat tak susah sebenarnya. Kalau awak faham konsep dia senang saja. Baik, an electrochemical cell is represented as so this is cell notation or direction. If the value of cell potential is 1.98 volt, determine the concentration of H plus solution at 25 degree Celsius. So dalam cell notation ini didapati concentration of H plus tak tahu. Okay. Tapi cell potential, E cell dia dah diberitahu 1.198. So cara kerja dia sama. Pertama kita kena cari overall reaction. Selepas kita cari overall reaction, kita kena kira dia punya E0 cell. Kemudian masuk dalam Nernst equation. Cuma part satu lagi kalau kita tengok, ini adalah overall reaction dia. Overall reaction ini melibatkan untuk reaktan. Kalau kita tengok untuk reaktan reaktan ada gas dan ada aqueous solution. So gas menghasilkan pressure, aqueous solution menghasilkan concentration. So dua benda ini kita masukkan dalam equation. Nampak? Dalam equation dia, oleh kerana dia adalah reaktan, so kita letak di bahagian bawah. Kalau produk ini ada menghasilkan sebarang gas, so kita kena masuk ke atas, so pressure dia kena darab. So untuk soalan ini kalau kita tengok pressure untuk hidrogen dia dah bagi 1 atm. So dia tak kacau lah. Concentration of Ag plus also 1 atm. So this one is 1 1. Sebenarnya dia bagi 1 1 tu to make it easy to calculate lah. Sebab apa yang dia nak tunjuk cuma contoh saja contoh pengiraan. Okay. Contoh pengiraan So dia bagi simple value lah. So bila awak kira-kira bahagian bawah ni jadi 1. Jadi bila kita ubah Y, mula-mula kita settlekan bahagian voltage ni dulu. Yang ni pindah sana. Kemudian kita pindahkan 2, kita pindahkan 0.5 ni, darab dan bahagi. Kemudian 2 dekat depan ni, ikut hukum log, dia boleh dipindahkan ke depan. Jadi kemudian pindahkan sana jadi bahagi lagi. Kemudian gunakan shift log calculator. So kita dapatlah concentration dia ni Jadi saya tak tunjukkan cara bagaimana nak olah ni sehingga dapatnya concentration H plus. Sebab saya kira benda tu dah settle dalam matematik masa awak belajar matematik tu lagi complicated dia punya ni. Baik. Predict whether the following reaction would proceed spontaneously at 25 degree Celsius. The cell notation dia adalah ini. So soalan ini nak predict spontaneity of the reaction. Ya. Ada. So kalau dia punya itu
Macam tadi saya kata kalau ada gas, kita juga kena masukkan. Kalau Ya, tak ada gas, macam sebelah dia lah, aqueous ke solid ke, so tak payah masukkan. Tapi kalau gas kena masukkan dalam ya, reactant tu. ya. Kalau ada dua aqueous solution kat sini, so ada dua Aha. concentration kat sini lah. Kalau ada Kalau ada dua dua gas kat aqueous, sini, contohnya macam H plus also aqueous, 2Ag plus also aqueous. So concentration H plus dan concentration Ag must involve in this equation lah. Kita kena masuk sekali lah. jap. Then tadi example 2 tu, dia Example punya dua. overall equation, reactant dia pun ada dua aqueous juga. Mana? Example 2. Ini salah. Ini salah ni. This is a solid. Aduh. Okay, betulkan you all punya lecture note kalau dia taruh from this half equation you see CR is solid not aqueous. Okay. So kalau should, aqueous kalau aqueous first, gas, both concentration must involve in this equation. Okay. So betulkanlah awak punya nota Nota tu banyak typing error So kalau partial pressure of H2 dia mesti satu. No lah. Kalau dia no lah. Kalau dua taruh dua lah. Sebab soalan ini tu tak kata tadi dia beri satu sebab to make it easy for you to calculate. Dia bukan nak tunjukkan hasil tapi apa yang nak tunjukkan how to get the concentration of H+. Jadi nak tunjuk you bagilah simple example, tak payahlah bagi complicated kan. Tapi dalam exam dia kalau dia kalau dibagi 2 ATM, so sini masuk 2 lah. Kalau dibagi 0.1 ATM, so ada possibility dia tak bagi. Tak bagi makna ada soalan. possibility dia tak bagi apa pressure tapi ada gauge. Ada possibility macam tu. That mean that question is not information dia tak cukup. Dia kena bagi. Sebab tu dalam soalan ini dia beri semasa dalam cell notation ini. Dia beri kat sini 1 ATM. Also the concentration of Ag plus is 1 molar. Dia dah bagi kat sini. So kalau dia tak bagi, maknanya soalan itu tak complete lah. Kecuali dia beritahu dalam standard condition. Jadi bila standard condition, automatically pressure tadi 1 ATM, concentration 1 molar. Kecuali dia bagi tahulah. Kalau dia beritahu dalam standard, kita tak perlu kira cell potential sebab dia dah tentulah inert cell. Inert cell is in the standard condition. Nak buat apa dia suruh kira ni? Sebab kalau dalam standard condition, jika concentration dia sama, at the end, you bahagikan nilai ini, dia akan jadi 1 bagi 1 log 1 kosong darab ni, dan akhirnya E cell is equal to inert cell. So useless lah. Nak buat apa kira? Faham? Dalam situasi peperiksaan macam-macam dia tanya dan macam-macam yang boleh mengelirukan kita So you all kena betul-betul memahami soalan baru boleh jawab. Okay. Ada lagi? Okay, faham sir. Thank you sir. Yang tadi tu. Baik. Now we go for the spontaneity of the chemical reaction. From the E cell, normally sebelum ni, if the cell is conduct under standard condition, kita refer kepada inert cell. Tetapi kalau dia bukan standard condition, like this one is 0.5 and 0.2 molar, this one is 0.1. See, Fe3 plus ni ada dua concentration kat sini. Maknanya ni dua-dua kena involve dalam dia punya equation. Nanti kita tengok Okay, kalau standard condition memadai kita mengira inert cell. Kalau positif maknanya spontaneous, kalau nak negatif maknanya non-spontaneous reaction. Okay, so kita dalam kes ini is not a standard condition.
So kita kena buat prosedur yang tadi dengan mengira dia punya E cell. Kalau E cellnya positif, maka dia adalah spontaneous. Okey. Baik, kita cuba buat. Okey. Mula-mula kita cari anode dulu. Anode adalah copper solid become copper 2 plus aqueous plus 2 electron. Untuk cathode ialah Fe3 plus aqueous plus electron produce Fe2 plus tak ada plus. Ini banyak no plus ni ya. Okay. So ini adalah aqueous. Okay. So overall reaction dia, kita kena balancekan elektron. Ini 2, ini 1. This one have to time 2. So overall reaction dia kita dapat copper solid plus 2 Fe3 plus aqueous produce copper 2 plus aqueous plus 2 Fe2 plus aqueous. Okay. So kita kira dia punya E naught cell dia. E naught cell dia is equal to E naught cathode minus E naught anode. So cathode is iron. So dia tak bagi dalam equation ini. So kita refer kepada dia punya ni lah. Untuk tadi Fe tadi apa? Fe2 plus dengan Fe3 plus. So this one. Fe3 plus sebab dia reduction 0.77. So kita dapati value ini adalah 0.77 minus anode ialah copper. Copper ialah saya dah hafal 34. So kita dapat 0.43 volt. So kalau tengok E cell dia is a positive value, that mean this reaction can be spontaneous. Okay. Tapi kita kena semak dulu dengan E cell dia. Sebab E cell ini boleh turun naik bergantung kepada concentration product and reactant. So kita kira E cell dia. E cell dia, sekejap So kita kira E cell dia. E cell sama dengan E naught cell minus 0.0592 divided by N log. Okay. Dekat produk kita tengok overall reaction ada 2, Cu2 plus dengan Fe2 plus. So in this case, so dekat sini kita masukkan dua-dua, Cu2 plus punya concentration darab dengan Fe2 plus punya concentration power 2 because coefficient dia adalah 2. Kemudian divide by concentration of Fe3 plus power 2. Okay, so kita masuk ini is 0. Berapa tadi kita kira 43. 0.43 minus 0.0592. So kita dah balancekan tadi. Electron involved is 2. So divide by 2 log concentration Cu2 plus. Cu2 plus is 0.5. So ini adalah 0.5 time Fe2 plus ialah 0.1. So ni 0.1 power 2 divide by concentration 0.2. Okay, Fe3 plus is 0.2 power 2. So bila dia kira ini, kalau kita tengok antara atas dengan bawah siapa lebih besar, saya rasa bawah lebih besar 0.02 square, 0.5, 0.1 square. 0.001
Untuk kita tengok. So, kita settlekan dengan calculation. Kita dapat 0.46. 0.46 volt. So, that's mean the value is positive. So, positive 0.6 mean this reaction can be predict whether the reaction will be process spontaneous. Yes, this reaction can be spontaneously because the E cell is positive, ataupun because of E cell of the reaction is positive, so this reaction can be proceed spontaneously. Okay, so itu yang kita nak ceritalah. This reaction proceed spontaneously. Okay, boleh faham? Bila involve two aqueous solution, that mean we have two concentration here. Kita masukkan sama. Kalau ada gas lagi, kita masukkan pressure gas tadi. Ini tak ada gas, tak adalah. Okay, now we go further for this chapter. Okay, at equilibrium. Tadi saya dah beritahu dalam formula tu kita guna log Q. At equilibrium, Q is become K. No net reaction occur. So Q become K. So E cell at equilibrium dia dah kosong. Maknanya semua reaction dah seimbang. Kalau ada forward and reverse reaction dia pada masa yang sama, kedua-duanya telah balance. So no more voltage produced. So dalam kes itu, maka E cell ini adalah kosong, maka E naught cell sama dengan 0.0592 bagi N log K. So from this formula, kita boleh kira dia punya K. Kalau dia tanya, calculate the equilibrium constant for this cell, sebab dia dah mencapai equilibrium. So kita boleh directly guna formula ini. Kena hafal lah. Calculate the equilibrium constant K for the following reaction. So kita kena kira dia punya E naught cell. Kita kira dia punya E naught cell. Ini overall reaction. So E naught cell sama dengan E cathode minus E naught anode. So siapa cathode kat sini? Cathode ialah reduction process. Reduction process normally dia produce solid product. So kalau kita tengok sini adalah AG. So AG sini dah kira AG dia ialah 0.8, tolak dengan copper ialah 0.34, so dapat 0.46 volt. So kita boleh terus kira log K sama dengan 2 darabkan dengan E naught cell bahagi dengan 0.0592, iaitu daripada formula ini kita terus log K N darab dengan E cell bahagi dengan ni. Kita boleh terus buatlah. Saya terus buatlah bahagi darab 2. So bila kita dapat value dia kat sini, so kita K kita gunakan shift log value ni. Shift log value ni, kalau X ni shift log X, then kita dapat value K. So dekat sini dia dah tunjukkan cara calculation dia. So kita dapat darab 3.5. Okay, so ini jawapan dia. Dan gunakan shift log untuk dapatkan K. 2 darab sana 0.0592 bahagi kat bawah, so kita dapat value. Okay, itu cara nak kira dia. Okay, ada persoalan setakat ni? Is there any questions? Tak ada? Semua faham? Ya, faham? Betul? Faham? Halo? Semua faham ke? Kena buat soalan dulu sir. Ya ke? Tak ada. Yeah. Bila buat soalan baru tahu Baru antara tahu. faham Ya. atau tidak. Okay, good. Okay, kita bincang beberapa soalan dalam tutorial. Okay.
Persoalan saya suka nak bincang contoh soalan ini 2A ni. Kita dah bincang tak 2A ni? Predict the spontaneous. Predict, kita dah bincang belum tutur ni? Ada tak? Tak ada kan? Tak langsung. Tak ada sir. Okay, saya bincangkan. Yang atas ni saya tak nak bincang lah. This one straight away you boleh dapat daripada nota. Describe how the standard reduction potential is obtained by using the standard hydrogen electrode. Ini awak boleh tengok. Semuanya di compare dengan She. Tu awak dah tahulah. Kita gunakan She sebagai standard. Kita zerokan dia. Kemudian kita jalankan cell. Dan kita dapatlah SRP tu. Baik. A galvanic cell consists ni P electrode. Dia gunakan salt bridge. Draw ni semua awak boleh jawab. Calculate the E cell potential dah biasa. Which electrode will increase daripada berat. Yang awak boleh tengoklah. Kat mana deposited. Maka situlah yang akan tambah berat dia. Siapa yang deposited? Biasanya deposited ini berlaku dekat cathode. Cathode akan menghasilkan solid produk. So sekarang saya nak bincangkan nombor 2 ni. Okay, nombor 2. Predict whether Fe3+ can oxidize. So kita ambil soalan ni, kita copy dia, kita bawa kat PowerPoint sebab senang saya nak conteng-conteng. Control B. So soalan, nampak soalan? Ada yang nampak tak? Soalan ni apa? Kalau ada yang nampak, dia rasa mata dia very power sebab saya tak nampak. Okey. Dia kata, boleh tak Fe3+ oxidize I- to I2? Maknanya, boleh atau tidak oxidize ini, kita kena kira dia punya inert cell. Kalau inert cell dia positif, maknanya boleh. Kalau inert cell dia negatif, tak boleh. So, soalan ini, tanya can be oxidized or not. Kita ada Fe3+, dan kita ada I- become I2. So kalau kita tengok I- become I2, the oxidation number for I daripada negatif to 0. Maknanya this I undergoes oxidation process. So dia tambah 2E sebab melibatkan ni, so ada 2I. So ini adalah anode. Sebab apa anode? Sebab oxidation process. So cathode kita adalah ni, Fe3+ ini aqueous. So dia reduction process, dia akan jadi Fe2+ aqueous. So elektron involved mestilah sebelah kiri. So tambah elektron hasilkan ini, so time 2. So overall reaction ni kita dapatlah. Kita tak pentingkan overall reaction ni sebab kita nak predict. So nak predict dan standard condition pula tu. Maknanya ini adalah inert cell sahaja setakat itu. So inert cell sama dengan E not cathode minus E not anode. So cathode ialah Fe3+. So by refer to the standard reduction ni standard SRP ni, standard reduction potential, dia adalah 0.77. Okay. So untuk cathode dia adalah 0.77 minus anode adalah iodine. Kita cari iodine kat sini. Ni iodine. Iodine dia kat sini. So dia 0.53. Jadi dia adalah 0.53. So kita tolak kat ini dapat 0.24 volt. Okay. So positif 0.24. So the answer is Fe3+ can oxidize I- to I2 under standard condition. So the answer is, dia kata predict sama ada boleh. Ya, Fe3+ can oxidize. Can oxidize I- to I2 under standard condition. Okay? Boleh? Boleh. So the next question, dia kata
which species in each pair is better oxidizing agent antara Br2 dengan Au3+. Control C. Bawa kat sini. Home. Bawa kat sini. Control V. So ini memang tak nampak tapi sebenarnya ada. So dia nak oxidizing agent. Bila oxidizing agent Br2 atau Au3+. So apa yang kita nak tengok kat sini? Jap, sir. Ya. Tadi itu inox cell setiap kali kita cari is necessarily to write the positive negative tu Mana? Ni. Ah. Mesti ada positif negatif ni. Mesti Kita taruh tanda positif. Okay. Sebab dia memberi makna. Positif dan negatif memberi makna. So kita letak tanda tu. Untuk keselamatan lah. Kalau kita tak letak, nanti salah dia tak? macam dia jadi 50-50. Jadi negatif ke positif, you tak taruh. When you put a positive, yes, confirm it's a positive value. Dia macam tengoklah, kalau pemeriksa tu sangat strict, dia nak juga you salah lah. Kalau dia tak kisah, kita dah faham, kita understand 0.77 is a positive, isn't it? Tapi untuk confirmkan dia positif, untuk keselamatan, put the plus value, plus sign here. Jangan tak letak. Kalau minus, positif. Add final answer. Dalam calculation peringkat awal tak letak tak apa. Okay. Okay, thank you, sir. Okay, clear So sekarang dia nak tahu which one is the better oxidizing agent. So oxidizing agent. Oxidizing agent ialah dia mesti undergoes reduction. So kalau kita tengok dari segi sini Br2, mana Br2? Br2 kat sini. Br2 kat sini 1.07. So dia punya inox cell dia ialah 1.07 plus Untuk Au pula Au dia punya value dia apa? Au mana? Au dia 1.5. So dia punya inox cell dia ialah plus 1.5. So kalau kita tengok dekat sini, oxidizing agent adalah undergoes reduction. So daripada series tadi, ini berada di atas. This one is upper, this one is lower. So kita tahu dalam siri kalau dia lower, dia undergoes oxidation. Tapi yang kita nak reduction. So Au is a better oxidizing agent. Itu cara dia lah berdasarkan kepada inox cell. Okay. Saya tak dapat nak cerita panjang sebab dah habis masa dah ni. Jadi apa yang saya nak beritahu bahawa kita akan sambung pada hari esok. Esok kita ada